ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ከቀደሙ ቪዲዮ የቀጠለ ነው። አሁን ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ነው ያለነው። let's see እሺ ምንድነው የሚለው what the value of x makes this equation true ኢኩዌሽኑ ምንድነው የሚለው 4x minus 10 equal to 80 ቀደም ላኛው ጥያቄ ላይ ኦልሬዲ አይተነዋል። እናንተ ራሳችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን let me solve it for you 4x minus 10 is equal to 80. 4x minus 10 is equal to 80. 4x here you go. 4x minus 10 is equal to 18. solve for x. ስለዚህ ምንድነው x ፈልጉ ነው ኢኩዌሽን ላይ የተባለው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ቫሪያብል ተርም እንደ x ማም ያሉትን ያለባቸውን እንትኖች the variable term ወይም terms with x should be on one side and the constant terms like numbers should be on one side. So here you go. So 4x is equal to, you move this constant number minus 10 to the right side to collect constant terms together. So this is minus 10. When it moves to the other side, it becomes positive 10. So 18 plus 10, which is equal to 28. So 4x is equal to 28. Then x, to find the value of x, you divide both sides by 4, so that this 4 should be eliminated by 4 is 4. So x is equal to 24 over 4 is simply 7. The value of x is 7. So make sure always after solving the problem, any problem, if you have time, make sure to substitute the value of x inside the first equation and check whether you are right or wrong. This is a good practice. Otherwise you might miss equation exam answers. ሶ ጥያቄ ሁሌ ከሰራችሁ በኋላ ሁሌም እንደዚህ ሶልቭ ካደረጋችሁ በኋላ የመጨረሻ መልስ አገኘሁት ያላችሁት ነገር ወደ መጀመሪያው ኢኩዌሽን አስገብታችሁ ሰብስቲቱት አድርጋችሁ ማስገብታችሁ በኤክስ ቦታ ላይ ለምሳሌ ኤክስ ኢኳል 7 ነው ያመጣ ነው። ስለዚህ 7ን በኤክስ ቦታ አስገብታችሁ ኢኩዌሽኑ እንደሚሰጣችሁ ትክክለኛ መልስ እንደሚሰጣችሁ ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ። አለበለዚያ ፈተና ላይ መልስ ሚስ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌትስ ሲ እዚህ ጋር ሉክ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን 7ን እናስገባ 4 ጊዜ 7 28 ሲቀንስ 10 18 እኩል 18። ስለዚህ ትክክል ማለት ነው። አይሽ ለዛ ጋር አዝማች ኦኬ ሁለተኛውን ጨረስን ነው።